जिनी प्रेस मीडिया ताकुरनो जों तिनी मा फाइका नबाय सा ये फ्लाड एफेक्टेड उमानी तिगी सा नबाय सरकारनि दृष्टि आकर्षण खायनायनि बागै जों नंनि माध्यमे सरकारनो जों कक रहरनायनि बागै तिनी चिंसानाय मेनलि उनका थांनाय 20 तारिख अगस्त कोयरामपारानि बीरमुनि त्रिपुरा ब फुंआइस्रि बिनि पुष्करनि थाङै नायनानै थांफोराव एवं अर पुष्करनि दै बारि दंफोराव बनो नायनानै बागै एंगे बनोसा भाइगे बानदनो रम नारमानो बिनि बागै ब थांमानि एंगे अर थांमानि दै फाइ दं एंगे ब खूब सम्भवत वा तानानै थाङै बनो ताइजा र जाल रावटाराव कासंनानै नायमानि ओ समय फुंआइस्रि 6टा 7टा रग 20 तारिखनि और हा सिंगारिबो फैका किन्तु खा खामानि कम करे मुतिसे ता तिनी तै 20 तारिख गे तिनी प्राय 17 दिन हायहुन तो टंका और कोनो सरकारनि तरफ থেকে ब्रक थांका आरडीएफ ब्रक जेसारक बो थांका थाङै किन्तु और बेसि खन दंबोयो ब्रक आधा घन्टा पर्यन्त दंबोयो हायनो निजिरा थाङै नायै तायै फेरावलाय फायका अबते हायो अवस्था दं किन्तु जिनि दफानि सिङाव जे और तंनाय कयफांनि श्रीकान्तनि आरपी कॉलोनी एवं ताई तंनाय और कोयरामपारानि ब्रक थाङै दिल्ली काम खालाय दं किन्तु ब्रकनि बसिंतै ओ पाहाड़नो नगुई रहरनानि मतो कोनो सम्भवया एकमात्र सरकारनि साहाय्य सारा बा और सम्भवया जों और सानामुचुओ काउंसिल ऑफ त्रिपुरा सभानि बसिंतै एज ए आं कन्वेनार बीरेन्द्र त्रिपुरा जिनियर प्रेसिडेंट दङ जगदीश योगेन्द्र देवबर्मा गैताय जिनियर मेम्बार दङ काउंसिल ऑफ त्रिपुरा सभानि रानी त्रिपुरा ताय रायरावबो दङ जत मेन ओंखायनो जों त्रिपुरा सरकार बरम गोनां मुख्यमंत्री मानिक साहा खूब फ्लाड नौते खूब गुरुत्व सहकारे जगह जगह थांगुरी नायखा निजेबो हेल्प खालायखा जों ब्रावनो साधुबाद मा जाना ब्राव ती काम खामानि बागै आं पासापासि अबन साना मुसुओ जे सब जगह रावो जारा रिमोट प्लेस रावो जे सब पुनर्वासन बा रिहेबिलिटेशन जी फेसिलिटी मानांगौ बा ब्रावनो जे फुड रजागमानि चानानि रजागमानि सठिक भाबे कासुकिया हाकसाल रावो विशेष करे रिमोट प्लेस रावो त्रिपुरा जे जगह राव दङ ओ जगह ठीक मते जेमन रतननगर कायसा तेलुमानि ओ जगह कोनो खाद्य सुगिया 3-4 दिन परे से थाङो और किसा मिसा साज्यमान अबति हाय गोबां जगह अबति हाय साज्य सुगिया एवं इदानी स्कूल खलमानि क्षेत्रेबो नौखौ गरै ब्रकनि कोनो फेसिलिटी करिको तंना जा करिको ये अवस्था स्कूल खुलना बागे बनबो सोनाति के मते कार्य रहर जाका अबतिबो जिनेर खबर दं जों सानामुचुओ विशेष खायै ओ कयफांनि कोयरामपारा बिनि ओजे थिनाय बीरमुनि त्रिपुरा बिनि बयस 54 बছর बफानि बुंगारे लालसिंह त्रिपुरा बिनि उंगारे आदिति त्रिपुरा ब्रकनो जेति भाबो इ जे सरकार ताबुनि जे गवर्नमेंट तंनाय ब्रक जे खलायबो लामा खलायै जेसीबी लाङो बनो तारातारि इमिडिएटली खलायतो कारण अहियाखाय ब पूरा एलाका एकटा पूरा कयफां एलाका सान्दी बाजार महकुमानि जत्त बर खा दुजाक एवं त्रिपुरा राज्यनि जत्त त्रिपुरा बासिरावबो खा दुजाक अमति हाय कायसा बर लोक थैजा हाक लोगै अब बाकिबो ताबु नायत्रगामिया तिनि 17 दिन उखा जों सरकारनि विशेषत जिनि बरम गोनां मुख्यमंत्री खाबाय खुबाय कयो ब जाते बनो इमिडिएटली युद्धकालीन तत्परतानि बसिंतै बनो खुका कारिनाय मुथुक बचिनि काउंसिल ऑफ त्रिपुरा सभानि तरफ থেকে কইমু আবেদন আরো ব উনখাই যাতে বিনি যে একটা সুনাম তংমানি মুখ্যমন্ত্রী যে काम गाम खालायतंमानि काहाम खालायतंमानि बनि जाते परिपन्थी उयातै ब जाते काहाम खालाय
o sunamno borom nan untuk o borno naiturukari bono এবং চিনি প্রেসিডেন্ট সারানো যা ও ব্যাপারতে বরং গোনাং যোগেন্দ্র দেববর্মা এমনি ক্ষত্রিয় সমাজনি প্রেসিডেন্ট চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সা হদানবো ব প্রেসিডেন্ট gai khulungga nor gotono no taumba tini je media paiman da phagaro taun ngai paiman da phage sini je thana je 20 tarik আগস্ট not dojon samang boyo o আগস্ট mas to je sini দুর্যোগপূর্ণ মানে sini gonni je wati number phai o phe tui torui je haroka khlai ban no bai bai nok rok tui dolak lai thmai onek borok thikya onek borok ngoi tongha abon bagai tamokha jaga o onek borok sini borok hindi onondo phane borok hindi oro sengkam khaina nangnai tam nor ni media tui seng jahate o khobor no sini je tengara asogoi nong basgeng samani o khobor no সরকারি তরফ নি হয়তো সরকারি স্থানীয় খবর বুঝক যদি জায়গা জায়গাও তাবো লাগা খবর মায়াকো সাবনি নকুনি বরক হাতলা কলাই তঙ্কা সাবনি নকুন বরক তৈতলা কলাই তঙ্কা আবার তাবো লাগা কামকে খবর মানসিকে গুজা গাবর মগে সারা মুসঙ্গ দায়িত্ব যত নানা নাंनाय নিনি আনি হিয়াওই जों আরো আগক ফাইনা নাंनाय ও যে দুর্যোগপূর্ণ ও যে ক্ষতিগ্রস্ত দমনি পরিবারনো जों বাহিকে সাহায্য খাইমানে जों যে চুক্তি আবচ जों খেলে নাंनाय তারপরে সরকারি তরফ হইতে বড় খাইজন যে ও যে জায়গা জায়গা যেটা বুঝে হাতলা ক্লাই তংনাই বড় রক মায়াকো বিনি পরিবর্ণ जों বাহিকে সাহায্য খাইদিমান বিনি পরিবর্ণ जों বাহিকে সাহায্য খাইদিমান আবো দায়িত্ব কিন্তু নিনি আনি যতদিন নর মিডিয়া তরফ হইতে বন্ধ ছাড়ি जों পারা পারানি খবর কালেকশন খাইয়ে যতটুকু মানসা দংথানি जों সানা চেতনাय নরগো গভর্নমেন্ট थानि सरकार थानि खबर जरुरी गाय अपडे रिपोर्ट को सिगांगो सोंमांखा যে 22 তারিখ दा 23 তারিখও जों শান্তির বাজার একটা রিয়াং অনুষ্ঠান থাকমানি বনি যে সংগ্রাম মথনে একটা অনুষ্ঠান দङ আ সময়নো সারিন্দি পর সিনি বিলুনিয়া ফাইজনি তিয়ারি दा বরবনি সাত বছর একটা জারাই পরা দিন বং পারানি বরনো নাইটুলাইয়াগৈ হা খুলাইয়াগৈ আচারনি গারিখা বড় পেটিটিক ঘটনাও গেতাবলা গাছে আপনি হাইজারে রব তেমস কবং মতংখ খবর যোগাযোগ মতে মায়াকো আবতি হাই খবর ন পুজোরেন দায়িত্ব সরকার থানি পুজোরেন দায়িত্ব নিনি আনি যতনি দায়িত্ব ফাইদি जों আগগৈ ফাই जों তিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদেন তরফ হইতে নামনি বুসকাং जों খবর নাयो যে অবতি হাই জাগারগো থাংমে জাगा दाबो दंखो तैतरि तमा जागा दंखो लामा हाइना दंखो मुरागा खालाय थांगा बानबाय थांगा आपति हाय लामाराव थांबाय बुजा आ लामानो नों आं हाय बारं मिलिना थाङै खबरखौ नय सरकार थानि जाहाते बरं साहाय्य नांगौ स्नि तरा हयतो जों बुङो बुसक पर्यन्त साहाय्य खैमान जों बुङो जायगायाव नांनाय आसोखौ साइना ताबुकतो सिनि सीएम जो आइकेन सागलाय देखा थैसांजों नुखुंनि बर रगनो 4 लाख खायै रिजागनाय आर परे जे नक वाकजाक नुखुं बायजाक खटिपुरानो जा बनो बोरै जागनाय ताइ नुगै दङ ताबुक सीएम फानाबो गोबांमा बरक गोबांमा लुकुरक डनेट खाय दङ अबा हायरक ताबो सुजरतै सीएम निबो खाक्तो नरक यासे सुरका ननु नजर बबा हायनुक दं ताबो सीएम न सुबाय दं माने सीएम न सुबाय दं माने बोलते सीएम तो बो तो एमने ते बो आसाम गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश হইতে 5 কোটি এবং ভারত সরকার 40 কোটি ইন অ্যাডভান্স রহরকা বিনিময়ে চিনি মহারাজা এবং 10 লাখ রেখা এরপরে রেখা চিনি এমপি চিনি ইস্ট ত্রিপুরানি ব 1 কোটি রেখা তাই চিনি বিপ্লব জি ব 1 কোটি রেখা মান দं ओंखाय सरकारावबो जे मुख्यमंत्री सम्पर्क चेष्टा खाइया जों কক साया ताबो बरक चेष्टा खाइबो समय नांनाय लामा থেকে শুরু খাই কিন্তু যে বড়রক চিনি বড় যে বড় তাকবো উন্নতংখা যেমন একটা পরিবারও 7 জন বড়ক থেকে খুব পেটিদিক অবতে হাই ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্য এই স্বাধীনোত্তর পরে এক লগে অবতে 7 জন কোন একটা পেটিটিক ঘটনা উইয়াকো বিনি বাদে ताबुक जे 17 दिन उन दंखा बिरमनि पारा विशेष करे बनो और आं साना मुसो जे नौनि मीडिया नि कैसा दल न जे करबुक प्रेस क्लब रो तालबो और क्लाइतो ब बनते सोशल मीडिया सारो
गभर्नमेन्टनि दृष्टि आकर्षण खालायो এবং কামबो চুবালাই दं पाब्लिक रावसे जेखाने कय फांनि बरक थांगा निनि श्रीकान्तन पारानि बरक कयरामनि बरक ओ आरपीसी कलनीनि बरक थाङै जे चुबाय दं हापुं हाथाय जे फारिति साइड खालाय दं ओ जगाव गभर्नमेन्ट ताइसि किसा लामा नामय जेसीबी लाङै ब खायथाय दरकार ब যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাতলাंनाय ब শুধু হাই थांगा नाय फैका जेदा आगे टीएसआर थांगा बा बरक थांगा थाङै नाय फैयो बरक फटो मुसिं सेलाय फैयो ससियेल मिडिया जाखौ किन्तु कामनि काम किच्छु गैया जों ओ जगाव त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि दृष्टि आकर्षण खायो बरक जाते যুদ্ধকালীন তৎপরতা भारतबर्ष जेखाने चंद्र जान रगै थांबानो ओ जगाव साधारण पाहाड़नि दंनानि ब थांनायाव कक्तु मैया 17 दिन लाई थांगा ओ जगाव जों जनजाति दरदी मुख्यमंत्री आपिल खालायो बो जाते যুদ্ধকালীন তৎপরতা नावै और थांतो जेहेतु त्रिपुरा राज्य फ्लाड एफेक्टेड ने पूरा स्टेट से घोषणा खाइजा जों जगाव बनो जेहेतु स्टेट घोषणा खाइगा बाइके 17 दिन बरक बरक लाई दंमोनबा फ्लाड एफेक्ट যুদ্ধকালীন তৎপরতা लाङै जेसीबी लाङै बरक लाङै जेकेल बनो नाइट्रो कारिनानि उनथुक ब चिनि आरो सरकारनि आरो জোরালো ভাবে আবেদন বিনীতভাবে আবেদন বড় কারিছেন কারণ চিনি বড় রক থৈ দङ जों किसाब कक्तिसे बंगिया जों काउन्सिल त्रिपुरा साहदा बिनबो सरकारनि दृष्टि आकर्षण खायो ब इमिडिएट उनतो कारण पूरा त्रिपुरा बासी से बिन बागे खादुजा ngay त्रिपुरा सरकारनि उङै बब खाद निश्चय दुजा ngay काम खायतो नि जों खाबे खबे कइ take a shock sir Council of Tripura Hodani press meet ni pore bo jodi haste hapam ba